में रख लेना चाहिए, उर्दू फिक्शन को हम माने या माने, लेकिन वो जो जिन हमने पैदा किए सचमुच उर्दू अफसाने में जिन हैं जिन्हें आप दुनिया के किसी भी कद आवर अफसाना नावल निगार के सामने खड़ा कर सकते हैं और शर्मिंदा नहीं होंगे। जो मुझे जो बात रंज देती है, जो महमूद गिलानी साहब को बात गमजदा कर रही है कि हम उस सतह से बहुत नीचे आते चले जा रहे हैं। क्या हमारा तख्लीकी जहन उन तहजीबी तसव्वुरात को हमाहंग नहीं कर पा रहा और सियासत के बटे हुए खानों में अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहा है, या हमारा तख्लीकी जहन उन हकीकतों से आंख चुराना चाहता है जो कि बहुत बड़े सवाल उठाती हैं, याददाश्त के, अपनी पहचान के। इंतजार साहब का जो जुमला आप दोहराते हैं कि अगर हमें कहीं से यकीन की कुव्वत मिलती है तो करबला से मिलती है, जायके को ढूंढने चलते हैं और ज़ौक़ को तो मेरठ पहुंचते हैं, और जब जिंदगी के तजुर्बे का सामना करते हैं तो कराची में बैठे। मेरे नजदीक ये कोई गैर फितरी अमल नहीं है। इंसान की तख्लीकी जिंदगी में, ज़हनी जिंदगी में, फिक्री जिंदगी में ये चीजें होना चाहिए, और बल्कि जो लोग हिजरत के तजुर्बे से गुजरे हैं, लफ्जों के मानी की तह को जितना वो अच्छा समझते हैं शायद कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आप तीनों से, अब वक्त खत्म हो गया हमारा। वो ये है कि जो पार्टीशन हुई है साउथ एशिया के हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन, उसकी एकोज तो उर्दू लिटरेचर में अब तक आ रही हैं, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना है उसका हमारे उर्दू अदब के अंदर और दीगर पाकिस्तानी जो अपना जुबानी उनके अंदर बड़ा कम उसका इम्पैक्ट हुआ है। उसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि एक पार्टीशन जो है अब तक एको करती है, हॉन्ट करती है, और उसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन बनती रहती हैं, और खुद वदब जो है पाकिस्तान की जो अपना नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल थॉट प्रोसेस है उसको रिफाइन करती है, चैलेंज करती है, रिफाइन करती है, जैसे टोबा टेक सिंह है। और दूसरी तरफ यह है कि इट्स अ ब्लिप, इट्स फ्लैश इन द पैन, बात हुई और खत्म होगी। तो इसकी क्या वजह? मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, फिर हम इस तरह चलते हैं। लेकिन जी यहाँ तक मशरकी पाकिस्तान के अलमिये का ताल्लुक है, मैं इसलिए कहता हूँ कि इकट्ठे हम चले थे और उन्हीं के बदौलत हम पाकिस्तान में पहुँचे। करारदाद उन्हीं की तरफ से आई थी तो पाकिस्तान बना था, और वो हमसे जुदा हो गए या हमने उन्हें जुदा कर दिया, ये एक बड़ा सान्या है, ये अलमिया है। इस अलमिये पे लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, ये ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मसला ये है कि हम 1949 से में जो आदमी आया है उसे तो मुस्तनद मान रहे हैं, लेकिन जो 60 के बाद 40 और 47 साल में जो नस्ल पैदा हुई है उसका हम जिक्र नहीं कर रहे। हम फैज साहब का जिक्र करेंगे, हम राशिद साहब का जिक्र करेंगे, हम इंतजार हुसैन का जिक्र करेंगे, लेकिन हम अनवर सजाद का जिक्र करते हुए हिचकिचाएंगे। इसी तरह से हम उन नॉवलिस्टों का, मसलन निशात फातिमा का जिक्र करते हुए हिचकिचाएंगे। अल्ताफ फातिमा का चलता मुसाफिर मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, निशात फातिमा का नावल जो है वो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा और बहुत से, अल्लाह मेहर थे, तारिक महमूद, एक बड़ा नाम है हमारे अदब का, उसका हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वो भी मशरकी पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरह से कर्नल मोहम्मद जफर का मातम यक शहर आरजू, और फिर सदियों की जंजीर, और अपने दुआओं के असीर अनवर सेन राय, यानी ये वो नस्ल है जो बाद में है, लेकिन चूंकि हम उसकी तरफ नहीं देख रहे, हम सिर्फ मुस्तनद लोगों की तरफ कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं जो समझ याफ्ता लोग हैं। और इसी तरह से हम उन्हें ही नॉवलिस्ट समझते हैं जिन्होंने बुकर प्राइज में से जिन्हें मिल गया, उसके अलावा तो कोई नॉवलिस्ट है। बड़ी अच्छी बात आपने कही, आप बताइए ना। मैं आपका जो सवाल है उससे मुत्तफिक हूँ कि जिस तरह का सदमा, जिस तरह की गमजदगी, दिलजदगी आप 1947 के बाद के अदब में देखते हैं, 1971 के बाद का अदब आपको वो नहीं दिखा पाता। मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह माशी और माशरती है। 1945 के बाद से जब आप देखना शुरू कीजिए और 1947 तक आ जाइए तो टूट फूट की जो तवक्को थी वो 1947 में पूरी हो गई। ये जिंदगी बहुत टूटी फूटी, लोग बहुत टूटे फूटे, आरजुएं भी टूटी फूटी। जब इस तरह से 1971 के बाद से जो लोग इस तरफ रह गए उनकी जिंदगी में इतनी टूट फूट नहीं आई, वो किरचियां चुभी नहीं उनके अंदर जो लफ्ज बन के तखय्युल को सामने लेकर आए। जो नाम आपने लिए वो मुस्तनद नाम है, उनको उन नामों से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 1947 के बाद का अदब आज तक के अदब पर
کسی نہ کسی حوالے سے پہلی سطح پر، دوسری سطح پر، تیسری سطح پر تہداری میں آپ کو نظر آتا ہے. 1971 کا یہ تجربہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے تجربے نے ہماری زندگیوں کو اس طرح مس نہیں کیا جس طرح 1947 کے تجربے نے کیا. بہت اچھی بات ہم خود میں مگن رہ گئے. آپ نے اس کی ایک سوشیولوجیکل انٹرپریٹیشن دی، بڑی اچھی بتائیے. میں جلدی سے اس بات سے 2 باتیں پہلے کرنا چاہوں گا کہ جو رائٹر ہے اس کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے 2 لائنیں کھینچنی ہیں اور ایک کو بتانا صحیح ہے دوسری غلط ہے. یہی مغالطہ آپ کو مزاحمتی ادب میں ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو نعرے بازی اور وہ جو پروپیگیشن تھی نظریات کی، اس کو آپ نے مزاحمتی ادب کہا جس میں آپ نے کھل کے بات کی، حالانکہ یہ ایک فکری طور پہ بات آگے کنٹینیوٹی آنی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا ناولسٹ، میں اس وقت جن مستند ناموں کے میں ان کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ناولسٹ کا ڈسپلن نہیں بن سکا کیونکہ یہ ہم ہیں اجلت کے مارے لوگ. ہماری ایڈوکیزم، ہم ایک رات میں امیر ہونا چاہتے ہیں، ہم ایک رات میں پاورفل ہونا چاہتے ہیں. یہی ناولسٹ کا المیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ناولسٹ جو ہے وہ عام آدمی کی سطح سے بلند ہو نہیں سکا. میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایک ناولسٹ اگر اپنے ذاتی پرابلمس کو سامنے رکھے تو پھر وہ غریب کے پرابلمس کو کیسے ذکر کرے گا. کہیں تو اس کو ٹرانسینڈ کرنا پڑے گا، تو وہ نہیں کر پائے. کچھ جگہ پہ آپ نے صحیح فرمایا کہ سامنے کی جگہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں شعر کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ریئیکشن بھی ہے اور ایک آمد کا بھی ہے. روز رائٹنگ کے لیے تو ٹائم چاہیے کیونکہ جتنا کچھ لکھا گیا ہے بنگال کے بارے میں یا کچھ افغانستان کے بارے میں بھی ایک دو ناول ہے، اس میں قصوروار ٹھہرایا گیا. ناولسٹ کی ہمت کہاں ہے؟ اس کی جرت کیسے ہے کہ وہ ایک پارٹی کا ساتھ دے؟ کیونکہ میرے لیے دونوں بندے میرے لیے اہم ہیں. میں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیریکٹرز کے طور پہ پیش کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ برا تھا وہ برا تھا. میں اب ان ناولوں کا نام نہیں لینا چاہتا جن کا ذکر ہوا ہے. اس میں تو یہ تک جس طرح اخبار کے تراشے ہیں وہ لگا کر اور الزام لگائے گئے ہیں کہ وہ آدمی غلط تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم پارٹ ٹائم لورز ہیں. ہم ہر کام پارٹ ٹائم کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا جو شاید ادب کے حوالے سے پڑھا ہوگا، ادب کا کام کر رہا ہوگا. دن کو ہم بینکر ہیں اور رات کو ہم ناولسٹ ہیں. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈسپلن ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک افسانہ آئے، جن ناولسٹ کی بات کی گئی ہے، میں اگر ان ناولس کا اس وقت ذکر کرنا جو کہ ٹھیک نہیں لگتا، تو وہاں سلمہ ہیروئن جو ہے وہ بعد میں نجمہ بن جاتی ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے اس سلمہ کا نام نجمہ کیوں آتا ہے. یہ اسی تفکر کے مومنٹ پہ میں یہ گفتگو یہاں ختم کرنی پڑے گی. میں تو خود اس تلاش میں ہوں کہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے کم از کم ایک ناول اس کیلیبر کا ہو جس طرح چیچنیا کے بارے میں لیو ٹولسٹائی نے لکھا تھا حاجی مراد کا ایک ناول جو ہے اس کیلیبر کا ہو. تو کم از کم ہم وہ جو اپنا فیصلہ صاحب بات کی تھی ضمیر کی بات، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ ایکسپریس ہو گیا کہیں پہ. آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ.